أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له من ظهير منهم من ظهير صدق الله العظيم۔ آپ کہہ دیجئے پکارو ان معبودوں کو جن کا تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جو مالک نہیں ہے آسمان اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے، وما لہم فیہما من شرک، اور ان کے لیے آسمان اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرکت بھی نہیں ہے، وما لہو منہم من ظہیر، اور ان میں سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مددگار بھی نہیں ہے، یعنی شرکت چلو نہ ہو لیکن کسی نہ کسی انداز میں ساتھ دیتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں سے معبودان باطلہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں رد فرما رہے ہیں کہ کسی کو بھی بڑا بنانے کے، معقول سمجھنے کے، کسی کے برابر سمجھنے کے، اس کی عزت کرنے کے، اس کے سامنے جھکنے کے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کوئی وجہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے کوئی وجہ تو دکھاؤ۔ دیکھیں، کسی کو کسی کے برابر سمجھا جاتا ہے، ایک مالک ہے، اب دوسرے آدمی کو اس کے برابر آپ تب سمجھیں گے جب لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، دوسرا آدمی سامنے والے کے ملکیت میں شامل ہو، برابر ہو۔ ایک گھر ہے، ایک بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، اس کے مالک کی آپ عزت کرتے ہیں، آپ ان کے گھر گئے، ایک اور آدمی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اب اس کو آپ وہی مالک والا مقام اور مرتبہ دینا چاہتے ہیں، تو اس کا مقام اور مرتبہ تبھی ہوگا جب وہ اس مالک کے ساتھ اس بنگلے میں، کوٹھی میں ملکیت میں شریک ہو، اس کا سگا بھائی ہو اور وہ گھر دونوں کا ہو، ظاہر ہے تب آپ اس کی عزت کر سکتے ہیں، تب آپ اس کو یہ مقام اور منصب دے سکتے ہیں۔ اچھا، اگر مالک نہیں ہے تو پارٹنر ہونا چاہیے، اس میں کوئی ان کی شرکت ہونی چاہیے، چلو شریک بھی نہیں ہے، تیسرا یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ وہ مالک کا مددگار ہو، اس پر احسانات ہوں، ہر معاملے میں اس کا ساتھ دیتا ہو اور ان کی پوری روٹین کو لے کر چلتا ہو، تو مددگار ہونے کی وجہ سے بھی آپ اس کی عزت کر سکتے ہیں، اس کو وہ مقام اور منصب دے سکتے ہیں۔ اچھا، چوتھا یہ ولا تنفع شفاعت عندہ، کہ اس آدمی کی سفارش اتنی بڑی ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ میری سفارش یہ سامنے والا جو مالک ہے، اگر میں اس بندے کی سفارش کرواؤں گا تو یہ رد کر ہی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں بھی آپ اس کو اس کی برابری کا درجہ دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی اس نے جب سفارش کی تو سامنے والا انکار کرے گا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے جو معبودان باطلہ مانے ہوئے ہیں، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمان اور زمین کے کسی ایک ذرے میں، تھوڑے سے حصے میں بھی ان کی شرکت نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے۔ اچھا، شرکت بھی نہیں ہے اور یہ میرے مددگار بھی نہیں ہے کہ چلو نظام چلانے میں میرا ساتھ دے رہے ہیں تو تم نے ان کو اپنا معبود سمجھ لیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اچھا، ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، اور رب کے ہاں کوئی سفارش بھی نفع کسی کو نہیں دے گی کسی کی، مگر اس کی جس کو اللہ اجازت دے۔
تو अल्लाह ने इनको अभी सिफारिश करने की तो इजाज़त भी नहीं दी है, अभी वक्त नहीं आया है। आपको क्या मालूम कि अल्लाह किसको इजाज़त देगा, किसको नहीं देगा, किसकी सिफारिश कबूल करेगा, किसकी नहीं करेगा। फिर क्या वजह है कि आप जो है इनको अपना माबूद मानते हो। बड़े बड़े जो 4 वजूह हो सकती थी किसी को माबूद बनाने की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने चारों वजूह जिक्र फरमा कर बता दी कि भाई इनका किसी एतबार से भी हक नहीं बनता कि इन्हें मेरी बराबरी दी जाए, मेरे बराबर इनको समझा जाए। हत्ता कि जब घबराहट उनके दिलों से दूर हो जाती है तो वो कहते हैं क्या कहा तुम्हारे रब ने, तो बाकी जवाब में कहते हैं जो भी कहा हक कहा, वह हुवल अलीयुल कबीर, क्योंकि वो बुलंदो बाला ज़ात है, बुलंदो बरतर ज़ात है। जी, यहाँ ये जो जुमला है हत्ता इज़ा फुज़्ज़िया अन क़ुलूबिहिम, हत्ता कि जब घबराहट उनके दिलों से दूर हो जाती है तो एक दूसरे से कहते हैं कि तुम्हारे रब ने अभी क्या कहा, तो बाकी कहते हैं जो भी कहा हक कहा, क्योंकि वो बुलंद व बाला ज़ात है। यहाँ से बाज़ हज़रात ने तो ये कहा कि इससे मुराद अल्लाह तबारक व तआला के मुक़र्रब फरिश्ते हैं। फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बात का हुक्म देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के रौब और दबदबे की वजह से ये लोग इतने सहम जाते हैं फरिश्ते कि इन पर गशी तारी हो जाती है। और जब इन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई हुक्म मिलता है, चूँकि ये मदहोशी के आलम में होते हैं, पूरी तरह सुन नहीं पाते, जब उठते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है। तो फिर जो उन्होंने सुना होता है कुछ ना कुछ एक दूसरे को बताते हैं कि तुम्हारे रब ने ये हुक्म दिया है, क्योंकि वो है ही बुलंद व बाला ज़ात और वो हमेशा हक और सच ही हमें कहती है। तो यहाँ इस लाइन को जिक्र करके मकसद ये बताना है कि जब अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों का ये हाल है कि उनकी सिफारिश भी अल्लाह के हुक्म के बगैर, अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती, अल्लाह के सामने उनका ये हाल होता है, हालांकि उनके नामा अमाल में तो कोई गुनाह नहीं है, कोई नाफरमानी नहीं है। तो जो माबूदान बातिला तुमने बनाए हुए हैं, जो कुछ तुमने अपनी तरफ से घड़ा हुआ है और अपनी तरफ से बनाया हुआ है, तो सोचो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका क्या क्या उसकी हैसियत होगी, क्या उसका मकाम होगा। ये किसी शादी की वीडियो खुली हुई है भाई, इसको बंद कर दें, काफ़ी देर हो गई है। कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समावाति वल अर्ज़ि कुलिल्लाह व इन्ना औ इय्याकुम लअला हुदन औ फी ज़लालिम मुबीन। आप कह दीजिए आसमान और ज़मीन से तुम्हें रिज़्क़ कौन देता है, फिर खुद ही इन्हें बता दीजिए कि अल्लाह। हम या तुम हिदायत पर हैं या वाज़े तौर पर गुमराही में पड़े हुए हैं। आप कह दीजिए कि तुमसे सवाल नहीं होगा उन जराइम का जो हमने किए हैं, और हमसे सवाल नहीं होगा उन अमाल का जो तुम कर रहे हो। कितना खूबसूरत अंदाज अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर इख्तियार करके इंसानियत को ये तालीम दी कि अपने मुखालिफिन के साथ बात कैसे करनी है, उनके साथ किस अंदाज में लेजा रखना है। 100% रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर हैं, आपके सहाबा हक पर हैं, अहले कुरैश मुशरिकीन मक्का सरदारान कुरैश सब गलती पर हैं, गुमराही पर हैं। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हम हिदायत पर हैं तुम ये कह दो और तुम सब गुमराही पर हो, बल्कि ये कहा कि भाई ये बात तो अल्लाह जानता है, जो हम सबको रिस्क देता है वही जानता है कि तुम सही हो हम गलत हैं, या हम गलत हैं और तुम सही हो, ये तो अल्लाह ही जानता है। यानी उनके जज्बात के ऊपर, जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं किया, बल्कि उसकी रियायत रखते हुए जुमले इस्तेमाल किए। इसी तरह आगे अगर दूसरी आयत में आप गौर करें, ला तुसअलूना अम्मा अजरमना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया
کہ آپ یہ کہیں کہ تم سے سوال نہیں ہوگا ان جرائم کا جو ہم نے کیے، اپنے کام کو، اپنے فعل کو جرم کہا کہ اگر تمہاری نظر میں ہم غلطی پر ہیں، جرم کر رہے ہیں، تو ان جرائم کا تم سے سوال نہیں ہوگا، حالانکہ وہ بالکل بھی جرم نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، اور ان سے یہ کہا کہ ہم سے سوال نہیں ہوگا عما تعملون، عما اجرمنا نہیں، جو کچھ تم جرم کر رہے ہو یہ نہیں، فرمایا جو عمل بھی تم کر رہے ہو اچھا یا برا، یہ الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے سامنے والے کے دل جیتنے کے لیے کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ ایسے تو نہیں کہ عیسائی بھی جب قرآن سنتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے۔ کافر بھی اور مشرک بھی جب قرآن سنتے تھے تو ایک دفعہ اندر سے لرز جاتے تھے، ہل جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ قرآن کے اسی انداز بیان پر کہ اس نے کیسے برے سے برے انسان کے بھی جذبات کی رعایت کی ہے، دل کے کیفیت کا لحاظ کیا ہے، تاکہ وہ قرآن کو سمجھے اور اس پر آگاہ ہو، اس پر تیار ہو اور کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے۔ فرمایا اچھا اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ کہہ دیجئے یجمع بیننا اور ربنا، ہمارا رب ہمارے درمیان ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، کیونکہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ اچھا آخر میں چلتے چلتے جیسے ہوتا ہے، فرمایا آخر میں چلتے چلتے ایک اور مجھے سوال کا جواب دو، قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم، آپ کہہ دیجئے مجھے دکھاؤ وہ معبودان باطلہ جنہیں تم اللہ کے ساتھ بطور شرکاء کے لاحق کرتے ہو، کہہ دیجئے ارونی مجھے دکھاؤ الذین الحقتم به شرکاء، وہ معبود جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے، لیکن ساتھ اپنے نظریے کا اظہار بھی کہہ دیجئے ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تو تنہا ہے، العزیز الحکیم، زبردست ہے، سب پر غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بھی بیان کرتی ہے اور ہمیں بہت سے سوالوں کا جواب بھی دیتی ہے کہ بھئی پیغمبر تو عرب میں آئے تھے، ہمارے پاس تو نہیں آئے تھے ہندوستان میں، پھر کیسے ہمارے پیغمبر ہیں؟ فرما دیا الا کافۃ للناس، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہی آپ بشیر ہیں اور نذیر ہیں۔ اس میں خاص کر قادیانیوں کا یہ حربہ ہوتا ہے، وہ اپنے مرزا کو نبی ثابت کرنے کے لیے، چونکہ اس کا تعلق ہندوستان سے تھا، تو اس کو نبی ثابت کرنے کے لیے قرآن کی وہ آیت پیش کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو عرب کے لیے نبی بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مکہ میں بھیجا نبی بنا کر، اس طرح کے الفاظ۔ وہ کہتے ہیں بھئی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ والوں کے لیے نبی تھے، اہل عرب کے لیے نبی تھے، ہمارے لیے تو نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کہ یہ مرزا جو ہے قادیانی جو ہے یہ پیغمبر ہے۔ یعنی اس طرح سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور آپ یقین کیجئے میں بھی اس مجلس میں موجود تھا جہاں ایک قادیانی نے یہ بحث کی، چند دکاندار لوگ تھے، عام لوگ تھے، ان کے ساتھ میں قدرتاً کوئی چیز لینے چلا گیا، تو وہاں وہی آیت سنا کر بتا رہا تھا کہ بھائی وہ تو اہل عرب کے لیے تھے، یہاں کے لیے نہیں تھے، یہاں کے لیے تو ہمارا نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں نے پھر، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے یہی آیت پیش کی، بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ عرب کے لیے تھے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا،
کہ हम ने क़यामत तक आने वाले तमाम लोगों के लिए आपको पैगंबर बनाकर भेजा है। इसी तरह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए, उसमें तो हिंदुस्तान क्या और आसमान क्या, ज़मीन क्या, और सिर्फ दुनिया की ये आलम नहीं बल्कि और आलम क्या, सब उसमें दाखिल है। तो बहरहाल इस तरह करके मैंने उसे खामोश कराया और मजलिस छोड़कर वो भाग गया। ज़ाहिर है जहाँ उलमा होते हैं वहाँ इन लोगों की दाल नहीं गलती। आम तौर पर ये सादा लोग मुसलमानों को, बिलखुसूस स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियों को जो दीन इस्लाम से दूर होते हैं, वसा औक़ात अमल के एतबार से और इल्म के एतबार से भी, ये उनको इस तरह की आयात सुनाकर बहकाते हैं और कादियानी बना लेते हैं। बहरहाल इस वक्त मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। हम पर लाजिम है कि हम ऐसी मजालिस देखें, ऐसे लोगों को ढूंढें जो लोगों का ईमान ख़राब करते हैं, और वहाँ हम उन लोगों के ईमान को बचाएं जो थोड़ा बहुत बाकी है। अल्लाह अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व यक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुन्तुम सादिक़ीन, और ये लोग कहते हैं कि ये वादा कब है अगर तुम सच्चे हो। आप कह दीजिए तुम्हारे लिए वादे का एक दिन मुतय्यन है। याद रखो, ला तस्तखिरून अन्हु साअतन वला तस्तक़दिमून, ना तो उस वादे के दिन से तुम एक लम्हा मुअख्खर होगे, ना एक लम्हा मुक़द्दम होगे। जो तुम्हारे साथ वक़्त तय किया है उसी वक़्त पर क़यामत कायम होगी, उसी वक़्त पर तुम्हारा हिसाब किताब होगा और उसी वक़्त पर सब कुछ होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि मुशरिकीन मक्का का यह मुतालबा ही गलत है कि ये वादा कब होगा, अगर तुम सच्चे हो यानी लेकर आओ, हमें दिखाओ। पहली बात तो यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि क़यामत मैं लेकर आऊँगा या इस वादे को मैं पूरा करके दिखाऊँगा, बल्कि ये बताया कि भाई मरने के बाद उठना है, सवाल व जवाब होगा। और दूसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर बताया है और जो बताता है उसे पूरा भी करना चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पाबंद तो नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि ये वादा कब होगा करके दिखाएं, तो हुजूर सल्लम इनके पाबंद तो नहीं कि उनको करके दिखाएं, ये ला कर दिखाएं। वो तो अल्लाह ताला की बशियत है, क्योंकि पैगंबर भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों के मुंतज़िर होते हैं। जब अल्लाह हुक्म अता फरमाते हैं तब उसे पूरा कर किया जाता है। तो हर एतबार से उनका ये मुतालबा गलत था, लेकिन उसके बावजूद कुरान ने बड़े प्यारे अंदाज में उनकी बात को रद्द किया, जवाब भी दिया और तसल्ली बख्श जवाब दिया कि भाई दिन मुतय्यन है, और वो दिन क़यामत का तो है ही, मौत का दिन भी मुतय्यन है। ज़ाहिर है जब मौत आएगी ना एक लम्हा ताख़ीर होगी ना एक लम्हा तक़दीम होगी, हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। कल के सबक में आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का परसों के सबक में पढ़ा वाक़या, तो कैसे जब उनका वक़्त मुतय्यन हुआ, मस्जिद अक़सा की तामीर करवा रहे हैं और सरकश जिन्नात से करवा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है उनकी ज़िंदगी, बहुत ज़रूरी है उनका जीना, लेकिन जब वक़्त पूरा हुआ तो एक लम्हे की भी ना ताख़ीर हुई, ना तक़दीम हुई, ना मोहलत मिली। तो भाई जब इतने बड़े पैगंबर को नहीं मिली तो मुझे और आपको कहाँ से मिलेगी। तो हमें अपने इस झंझट से अपने आप को आज़ाद कराना चाहिए, इन ख्यालात से कि नहीं अभी तो मेरी अच्छी जॉब लगी है, अभी तो मैंने जीना है, अभी अभी तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अभी तो मैंने बहुत कुछ करना है। भाई ठीक है, सब कुछ करते रहें आप, लेकिन इस सब कुछ को करते हुए मौत को भुला ना दें। मौत को भुला देना यकीनन ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आखिर में 5 मिनट बाकी हैं, तो एक इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल मेरे जहन में, यही सबक पूरा हो चुका, वो मिसाल अर्ज़ कर देता हूँ। फरमाया कि मुझे ये बताओ कि एक इंसान के पीछे अगर शेर लगा हुआ है, एक इंसान के पीछे, आप हजरात आवाज़ तो सुन पा रहे हैं मेरी? जी उस्ताद मोहतरम। फरमाया एक इंसान के पीछे शेर लगा हुआ है और वो दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, और फिर उससे बचने के लिए शेर से उसने एक कुएं की मुंडेर पर पहुंचा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुएं के अंदर छलांग लगा लूं, शेर से बच जाऊं। कुएं में देखा तो आगे पानी पर बड़ा सा सांप बैठा हुआ है। अब क्या करें भाई, आगे सांप है और पीछे शेर है। तो इतने में उसने कुएं की मुंडेर पर देखा, एक कुछ शाखें देखी,
तो सोचा इन शाखों से लड़क जाता हूँ, इनको पकड़ लेता हूँ, तो इससे शेर से भी बच जाऊंगा, सांप से भी बच जाऊंगा। तो उसने वो शाख पकड़ ली। जब उस हरी भरी शाख को पकड़ा तो वहां उसने दो चूहे देखे, सफेद और सियाह, जो उसकी जड़ को काट रहे हैं। और उसी शाख पर उसने शहद का छत्ता देखा, तो उसने शहद जब चखा उसे मजा आया, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। अब शहद खाता चला जा रहा है, और शहद खाते खाते वो ये भूल गया उन दो चूहों को जो उस शाख को काट रहे हैं जिसको उसने पकड़ा हुआ है। और वो आगे से सांप को भी भूल गया और पीछे से शेर को भी भूल गया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने फरमाया, बताओ इसका अंजाम कैसा होगा? इसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। फिर फरमाया कि देखो, ये जो बंदा भागने वाला था ये कोई और नहीं, ये जैद अमर बकर, यानी जैद अमर बकर नहीं बल्कि मैं अपना नाम लेता हूँ, रिजवान साहब, कारी रमजान साहब, नोमान कमर साहब, फताउल्ला जान साहब, फलां साहब, फलां साहब, ये सब हम हैं। हर इंसान भाग रहा है और उसके पीछे मौत शेर की शक्ल में लगी हुई है। हर इंसान के लिए आगे कब्र में, उस कुएं के अंदर जो सांप था, कब्र में कब्र का अजाब बिल्कुल तैयार है, जिससे बचना बहुत जरूरी है। और वो शाख जिसको हमने पकड़ा हुआ है वो दुनिया है, ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं। और वो दो चूहे जो उसे काट रहे हैं, सफेद और सियाह, व्हाइट और ब्लैक, वो दिन और रात हैं जो जिंदगी को काट रहे हैं। हमारी जिंदगी कट रही है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अब हम, अच्छा, वो जो शहद का छत्ता है वो दुनिया की लज्जतें हैं, तो हम उन लज्जतों को हासिल करने में ऐसे मगन हो गए कि हम इन चूहों को दिन और रात के गुजरने को भूल गए, और पीछे अपनी मौत को भूल गए, और आगे कब्र के अजाब को भी भूल गए। तो जो शख्स ऐसा करेगा, हम में से हो या कोई भी, उसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारी आखिरत भी आसान फरमाए और हमें अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए।